वंदे मातरम। माँ प्रभु को शतकोटि कृतज्ञता भरा प्रणाम। पाठचक्र जोड़ी समस्त अपा भाई मान को मोर नमस्कार। भविष्य भाई को नमस्कार। समस्त को अंतर श्रद्धा एवं शुभेच्छा। ढाड़ी दियो सारा धरणी रे आजी तुम्हारी आशीष धारा ढाली दियो सारा धरणी रे आजी तुम्हारी आशीष धारा अंधार मने कंटक बली दिय आलो कर इशारा ढाली दिय सारा धरणी रे आजी तुम्हारी आशीष धारा तुम्हें तसीम आकाशर सम संसारी तुम रूप अनुपम पारे ना जा देखी मने अछि लाखी मन सरोबरे छाया तार देखी तुम्हें तो सीम आकाशर सम संसारे तुम रूप अनुपम पारे ना जा देखी मने अछि लाखी मन सरोबरे छाया तार देखी आकाशर सेहि शून्यता साथे आकाशर सेहि शून्यता साथे मिशाओ मो मन परा ढाली दिय सारा धरणी रे आजी तुम्हारी आशीष धारा अंध मुजदी बाट जाए भूली चलाई नियाही हाथ मोर धरी আজি ধরারে অবসাদ ঘেরে তোমারি মূর্ছনা বাজু মন্তরে অন্ধ
धारा। वंदे मातरम। धन्यवाद अनुपा। आउ टिके लो पिच रे गाइथिले गीत टाणी होबाकू पड़ी नथंता। तेरे धन्यवाद। अतिमानस चेतना जे केवल समस्त दृष्टिभंगी को धरी निये ता नुह, यह प्रत्येक वस्तुर पछपाखे थिबा क्रियाशील शक्ति एवं प्रत्येक वस्तुर सत्य को मध्य से धरी निये। यह एक सत्य चेतना जेहेतु यह सब किछि देखि पारे, यह एक स्वतःस्फूर्त शक्ति भी रही। आमे जे शक्तिहीन तार कारण कौन? कारण आमे समुदाय को देखि पारू। समुदाय देखि पारिबार अर्थ होउछि शक्ति लाभ करिबा। किंतु अतिमानस शक्ति आमर तर्क बुद्धि बा नैतिकता को मानि निये नाही। यह स्थान और कालर अति दूर दूरांत पर्यंत देखि भी निये। यह भल को रक्षा करने निमित्त मंद को काटी पकाए ना। यह अलौकिक घटना मध्य क्रिया करे ना। असत मध्य सत को यह उद्धार करे। वस्तुर अंधकार छन्न अर्धेक पार्श्व प्रति से निजर आलोक और शक्ति को मध्य प्रयोग करे, जेपरी सेमाने सेमानकर आलोकित प्रतिलिपि को ग्रहण करि परिबे। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु अछि अति मानसर वास्तवता। यही संपर्क रे आलोचना करिवा पई आम पाखरे भवेश भाई अछंती। भवेश भाई जहा कुहंती मते लागे भाई 24 घंटा मध्य से चेतना भितर ही रही थांती। जने ऋषि प्रतिम साधक तांकू मु जेतिकी देखिची पाखरु भारी सरल, निष्ठापर, धैर्यशील। दिन को 4-5टा ऑनलाइन पाठ्यक्रम अटेंड करबा एते सहज कथा नुह। तेणु मांकर अशेष कृपा आशीर्वाद तांको ऊपर अछि। आज सेही भाई को आमे पाखरे पाइछु। तांको पाखरु आमे सुनिबा अति मानसर वास्तवता संपर्क रे। मु भाई को आलोचना परिसर को निमंत्रण करुछि। भवेश भाई। परम प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्न अनुष्ठित होतिबा पाठचक्र संचालक आम समस्तंकर अति प्रिय युव प्रतिभा विधान भाई कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिसेंती। सुंदर भाव रे सुधांशु बड़ापा एवं अनुपम अपा एभली एक अनज्ञ कार्यक्रम रे जो माने निजर उपस्थिति रखिछंती समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछे। मैं विगत दिन रे आलोचना करिथिले जे आम मानकर जो साधारण मन रही आम मानकर जो मानवीय मनटी रही एवं सर्वोच्च अति मानस ये दुईटी मध्य तार मध्यस्थल केते गुड़े उच्चर उच्चतर स्तर गुड़िक रही। आमे हायर माइंड कथा आलोचना करथिले, उच्चतर मानसर कथा। जो स्तर को गले स्वतःस्फूर्त भाव रे आमे उच्चतर चिंता सबु भितरे बंचू। जेमिति दार्शनिक माने, वैज्ञानिक माने, कवि माने, लेखक माने उच्चतर चिंता भितरे पहुंचती। तापरे तार ऊर्ध्वरे रही
इल्युमाइंड माइंड जहाँ आम ज्योतिर्मय मानस बोली आलोचना करथिले ये ज्योतिर्मय मानस रे गोटे ज्योति उद्भासित हुए जो ज्योतिटी मुख्यतः आध्यात्मिक ज्योति से भली एक भूमि रे मनुष्यर दिव्य दृष्टि उन्मोचित हुए से ज्ञान दृष्टि रे परम सत्य को देखि पारंती तापरे रहिछि इंट्यूशन इंट्यूटिव माइंड जहाँ को आम संबोधि मानस बा बुद्धि मानस बोली कहूछु एथिरे आपणक चेतना शक्ति रे गोटे सहजात बुद्धि गोटे रिविलेशन आपण को आसियो एवं आपण गोटे अभ्रांत ज्ञान रे पहुंचबे अंतर्निहित सत्य गुड़ी को सठिक भाव रे जानी परिबे अंतर्निहित सत्य को सठिक भाव रे सुनी परिबे देखि परिबे एवं अनुभव करि परिबे जेबड़ी हम ऋषि माने महाकाशर कथा गुड़ी को जानुथिले महासागर कथा जानुथिले भूपृष्ठ तलर कथा गुड़ी को मध्य एई ज्ञान द्वारा अभ्रांत भाव रे जानुथिले तार आउ एक उच्चरे रही ओभर माइंड जहाँ को आम अधिमानस बोली कहूचु देवता मानकर स्तर जोठी श्रीकृष्णकर चेतना पहुंची थिला जोठी श्रीकृष्ण परे आउ मनुष्य मानक मध्यरे आउ जनकर चेतना बहुदिन धरी सही राज्य रे रही श्री अरविंदर मुख्यतः देवता माने से स्तर रे रहंती जोठी विश्व चेतना टी कार्यकारी हुए विश्व कल्याण से माने करंती विश्व ज्ञान से माने पाई थांती सेमानक भितरे कौनसी व्यक्तिगत चेतना कार्यकारी हुए नाही अहंकार सेठारे न थाए स्वार्थ न थाए तेणु ता एक निर्व्यक्तिक विश्व चेतना एवं तार ये सब कथार ऊर्ध्वरे रही सुपर माइंड जहाँ आम अति मानस कहूँ जोठी मानव प्रकृति पहुंची पार ना मानव प्रकृतिर सीमार बाहर से रही भगवान मूल चेतना से रही सत्य चेतना परम रूत चित विज्ञानमय चेतना जोटी भगवान दीप्ति रही भगवान शक्ति भगवान आनंद से भूमि रे रही आमे हुए तो किसी समय पर चिंता करि परिबा ये अतिमानस चेतनाटी वास्तव में किपरि तार स्वरूप कौन तार रूपरेख कौन पड़ी कथाटी सी बोधे पृथ्वी पृष्ठ रे माँ और श्री अरविंद होउछंती से अनन्य अवतार जो माने अतिमानस संधान केवल दे नांती बरं से अतिमानस को नहीं कि बंची छंती एवं अतिमानस को अवतरण करैछंती एवं मनुष्य को से विषय रे प्रथम संधान देछंती जने उद्गाता भाव रे अग्रगामी व्यक्तित्व भाव रे आमे एतिके होय तो तांको लेखारु बुझी पारुछु जति दूर हमर ज्ञान हमको नहीं पारुछि जे स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्मंकर निजस्व मूल सर्वसंपूर्ण सत्य चेतना जोठी तांकर भगवानंकर से निजस्व मूल ज्ञान शांति शक्ति आलोक आनंद सब किछि पूर्ण भाव रे मिलित होइक रही एटा पृथक होइक रही नाही ऑल इन वन सब किछि मिलिमिशि एक अनिर्वचनीय अव्यक्त अभेद अखंड भाव रे एई चेतनाटी रही सेपरी चेतना एई पृथ्वी रे कार्यकारी होवा पई अपेक्षा करिसंती कारण मनीष प्रस्तुत ही नहीं एई पार्थिव चेतना रूपांतरित हुई नहीं
ସେଭଳି ଚେତନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ଚେତନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେ ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଲୋକ, ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ନେଇକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅତିମାନସର, ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଭାବି ପକେଇବା ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ ଆଉ ତାପରେ ଅତି ମାନସ ଆସିଯିବ। ସେପରି ହବ ନାହିଁ। ଏ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହବ। ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଭିତରୁ ସମ୍ଭବ ହବ। ବାହାରୁ କୌଣସି ଇମ୍ପୋଜିସନ, ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷଟି ଅବତରଣ କରିକି ସିଧା ସିଧା, ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଏ, ଜଣେ ନେତା ଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ଆସିକି ସେଠି ଛିଡା ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମିତି ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଦୂତ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯିବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ କଥାଟି ସମ୍ଭାବନା ହେଇକି ଗୋଟେ ବୀଜ ଆକାରରେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ରହିଛି ବୋଲି ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଯେବେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢା ଯାଇଥିଲା, ଯେବେ ମଣିଷକୁ ଗଢା ଯାଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଭରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଡ ଜଗତରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପାଉଛି, ଦେଖୁଛି ସେଠି ତାର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ରେ ଅଚେତନତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଅହଂଭାବ ରହିଛି। ଏଇ ଅଚେତନା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଂଭାବର ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଳ ଭିତରେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟି କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିପାରୁନି। ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଅତିମାନସର ସମ୍ଭାବନା ତ ଭିତରେ ରହିଛି ବୀଜ ଆକାରରେ, ତାହେଲେ ସେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷକୁ କୁହାଯିବ ତୁ ହଉଛୁ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ସେ ବି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ କାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ, ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଣିଷକୁ ସେଇ କଥାଟିକ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଅତିମାନସର ସେଇ ମହାନ ବୀଜଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ହୁଏତ ସେ କଥାଟିକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ତା ଭିତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, କେତେ ତାକୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, କି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। କିଏ କେତେ
ସେ କଥାଟି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ଧରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମଣିଷକୁ thou art not merely mortal, ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ମରିଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ। thou art not merely mortal, finite and frail, ତମେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ବା ସୀମାବଦ୍ଧ କି ସସୀମ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ but an immortal spirit, ତମେ ଏକ ଅମରତ୍ୱ ସତ୍ତା, ଅମରତ୍ୱର ଆତ୍ମା, infinite and strong। ମଣିଷ ଚିରଦିନ ଭାବି ଆସିଛି ମୁଁ ହେଲି mortal, finite, frail, ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ତମେ frail ନୁହେଁ, ତମେ strong। the God within thee sleeps, ତମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିକିରି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, awaiting the call, ସେ ତମେ ଡାକିଲେ ସେ ଉଠିଯିବେ। to wake and manifest in all thy being might, ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୁମ ଡାକକୁ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏବଂ ଅତି ଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, in the silence of thy heart, ତ ହୃଦୟର ନିରବତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଭଏସ୍ whispers low, ସେଇଠୁ ଥାଇକି ତତେ ଫିସି ଫିସି ସ୍ୱରରେ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। A voice that speaks of the mysteries of the unknown, ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରହସ୍ୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତ ରହସ୍ୟର କଥା ଅଜଣା ରାଜରୁ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଅବଜ୍ଞାତରୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। It tells of the secrets of the universe design, ସେ ଆମରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଇକି এই ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିଶ୍ୱ କାହାଣୀର ଗୋପନୀୟ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। and the hidden paths that led to the divine, ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ପଥରେ ଆମକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ସେ ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାଶର ଦରଜାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। ମା ସେ ଦୁଆରକୁ ଖୋଲିଥିଲେ, ଅତି ମାନସର ସେ ସୁନା କବାଟ, କାରଣ ମାଙ୍କର ସାଧନା ଥିଲା, ମା ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମଣିଷ ସେ ଦୁଆର ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, କରୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ ଦୁଆର ଭିତରୁ କାହିଁକି ବା ଯିବି। ମଣିଷ ତାର ଅତୃପ୍ତ ମନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛି, ଅସୁଖୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେମିତି ଚିରେଇ ଯାଇଥିବା, ଫାଟି ଯାଇଥିବା କପଡାକୁ ସିଲେଇ କରି ମଣିଷ ପିନ୍ଧୁଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବାସନାରେ ଭରି ଯାଇଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। ସନ୍ଦେହରେ ଭରା ପଡିଛି ତାର ମନ ହୃଦୟ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜଡ଼ ଶରୀର ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ସେ ଯେ ଅମର, ସେ ଯେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାର ହେଲେଣି ବିବର୍ତ୍ତନର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷକୁ ସେଇ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଦେଖ ତୋ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱର ବୀଜ ଅଛି,
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟାଲ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ତୁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ତୁ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହଉଛୁ, ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଇଙ୍ଗିତ ଗୁଡିକ ଦଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିପଦ ଗୁଡିକ ମଣିଷ ବରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଭିତରର ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଗିଦ ଗୁଡିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗି ଉଠିବା କଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅଭିପ୍ସା ଜାଗି ଉଠିବା କଥା। ଯଦି ସେଇ ଆସ୍ପୃହାଟି ଆମ ଭିତରେ ବଳବତୀ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ସାଧନା କରନ୍ତେ। ଯଦି ସାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ କବାଟ ପଡିଛି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ବନ୍ଦ କବାଟ ଚାରିକଡେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତା। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ରହିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟା ମଇଳା ଗୁଡିକ ସଫା ହେଇଯାନ୍ତା। କାମନା ବାସନାର ସେଇ କଳଙ୍କି, କାମନା ବାସନାର ସେଇ ମଇଳା ଗୁଡିକ ଆମ ଚାରିକଡେ ରହିଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଲୋକର ସେ ମହିମା ଗୁଡିକ, କରୁଣା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ଭଲ ପାଇବା, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଭାରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ଦିଶନ୍ତା। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଆମ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ଦିନେ, ଆଉ ଆମ ସେ କଳଙ୍କି ଲଗା ଦରଜାଟା ଖୋଲି ଯାଇଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସେ ଅତିମାନସର ଆଲୋକକୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଟି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାଶର ନାଁ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆମ ଭିତର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆମ ଭିତର ଆସ୍ପୃହା, ଆମ ଭିତର ସାଧନା। ସେଇ ଆଧାରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଏଠି ଅବତରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ alone can transform the lower nature। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବା ଆମ ନିମ୍ନ ଚେତନାଟିକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଭଳି। ତାକୁ 200 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନା ନଳ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଟା ସିଧା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ 200 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ସେମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏଇ ବଙ୍କାଟା ସିଧା କେମିତି ହବ? ଏଇ ଅସମ୍ଭବଟି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଇ ସମ୍ଭବର ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିବେ, ସେ ମା, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ମଣିଷତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରିଛି ଏବଂ ଫଳତଃ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁ, ସୀମିତତା ଗୁଡିକ ଭୋଗ କରି ସେ ପୃଥିବୀରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ମଣିଷ ବୁଝୁ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ତା ପାଇଁ କାମ୍ୟ। ଏବେ ବି ମଣିଷ ବୁଝୁ ତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ରୂପାନ୍ତର। ଆଉ କୌଣସି ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଭରି ନ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ମା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାଟା
गोटे प्रकार आमर असहयोग कारण व्यर्थतार परिणत होती सेपरी नुहे सेपरी आदौ नुहे माँ तांकर उपस्थिति द्वारा ये पृथ्वी को धन्य करिसेंती ये पृथ्वीर धूली माटी प्रकृति रे अतिमानस स्पर्श रे धन्य हो जाइछि अतिमानस को 1950 रु से निज देह रे धारण करिवा परे 6 वर्ष परे 1956 फेब्रुआरी 29 तारिख रे पृथ्वीर वातावरण रे साइति रखिछंती जे एही रूपांतर कार्यटी को पृथ्वी पृष्ठ रे अति तत्पर भाव रे अति त्वरित ढंग रे करिवे आ ता होउछि मु आपन कहि रखे मांकर आसीबा परे पृथ्वी रे विज्ञान और प्रजुक्ति क्षेत्र रे अनेक जुगान्तकारी परिवर्तन होइछि विज्ञान गति करूथिला किंतु से गति थिला मंथर किंतु मां आसीबा परे विज्ञानटी अति तीव्र वेगरे गति करछि प्रति 10 वर्ष रे मनुष्यर चिंता चेतना तार परिस्थिति सब बदली जाउछि आमे कहूँ पृथ्वी बड़ बड़ गति रे गतिमान है फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड आमे कहूँ ये प्रयास आ बेसी करिया को पड़िबनी जेमती मुनि ऋषि माने वर्ष वर्ष तपस्या करथिले जन्म जन्म धरी तपस्या करथिले सेपरि तपस्यार बेसी प्रयोजन नहीं से भली कुच्छतार से भली तितिक्षार से भली कष्ट पाइबार किछि कारण नहीं कारण से दिन गुरु आपण किए थिले जना नहीं एबे गुरु होचंती निजे दिव्य जननी माँ से तांकर समस्त करुणा समस्त स्नेह समस्त प्रेम दे मनुष्य को उद्धार करिवार पथ देखैछंती से मनुष्य को तांकर परम प्रिय शिशु भाव रे खाली शिष्य भाव रे नहीं शिष्य तो निश्चय किंतु प्रथम शिशुटी शिशु भाव रे ग्रहण करिसंती मनुष्य ते टिके आंतरिक हो टिके तांका आडू निज खुली धरिबो तार प्रयास रे टिके निष्ठा देखैबो समर्पण रे टिके निष्ठा देखैबो ताले ता कामटी निरापद रे हे जाई परिबो सिंसियरिटी इज आवर सेफगार्ड निष्ठाटा आंतरिकता ही आमर सुरक्षा कवच आउ माँ कहते इन सिंसियरिटी द सर्टिट्यूड ऑफ विक्ट्री ये आंतरिकता निष्ठा भितर रही विजयर निश्चितता जदि रूपांतर आमर काम्य एवं श्री अरविंद एथिपाई जो योग को प्रणयन करिसेंती से योगर अन्य नाम हेउछि पूर्ण योग जाको हम इंटीग्रल योग बोली कहूछु जोटा कि समस्त योग को अध्ययन करिछि विश्लेषण करिछि विचार करिछि सेथिरु जो गुड़िक अधिक श्रेयस्कर उपयोगी जाजुल्यमान सेगुड़ी को मध्य एथिरे सम्मिलित करा जाइछि किंतु गोटे नूतन योगर अवतारणा हेछि पूर्वतन योगर लक्ष्य अलगा थिला आजिर नूतन योगर लक्ष्य अलगा पुरातन योगर माध्यम अलगा थिला मीन्स उपाय अलगा थिला आज नूतन योगर उपाय होचंती केवल माँ माँ ही होचंती माध्यम जांको से होचंती मीन्स तेणु लक्ष्य रे रही पुरातन युगरे मोक्ष बा निर्वाण लाभ करिवा व्यक्तिगत मुक्ति टे चाहिबा किंतु आमे एठी जीवन रो रूपांतर चाहूछु आमे जीवन रो पूर्ण आमूलचूल परिवर्तन चाहूछु एठी मन प्राण शरीर समस्ते रूपांतर चाहती समग्र सत्ता सम्यक रूपांतर चाहूचंती यथार्थ रूपांतर चाहूचंती योग्य रूपांतर चाहूचंती
आमे सच्चिदानंदଙ୍କର उपलब्धि पर्यंत जीवाकु चाहू तेणु सेमाने किंतु पुरातन जुगरे निज देहटिकु बाद देई पूर्णता प्राप्त होगा चाहूले ब्रह्म प्राप्त होगा चाहूले संसार टी बाद दौले जीवन को उपेक्षा करुले से विषय उदासीन रोते किंतु यही जोगरे जीवन टी ग्रहण करा जायछि माया बोली कही संसार को त्याग करिया को पड़ी नहीं जोग करिया पई को हिमालय को जीवा को पड़ी नहीं तेणु सेठी जो पुरातन जुगरे जेहेतु रूपांतरटी आद अनावश्यक तत्व भाव रही से मोक्ष को लक्ष्य भाव नहीं तेणु से हट जोग करुले विभिन्न प्रकार जोग पद्धति देहर साधना करुले हुए तो देहपाई करुले प्राणपाई साधारणतः प्राय नथिला मानस जगत रे अल्प किछि साधना रही से बेसी किछि परिवर्तन होई नथिला मनुष्यर किंतु जेतेबेले अतिमानस आसीछंती जब मुहूर्त प्रतिष्ठा होईछि जेतेबेले आमको नूतन जोगटी आसीछि नूतन जोगटी आसीछि प्रभु श्री अरविंद माध्यम रे अतिमानसर तत्व नहीं कि से सब गोटे नुआ प्रज्ञार झरटी फिटी प्रभु श्री अरविंद जरिया The divine within thee is the source of all thy strength. आम भितरे जी भगवान रही आम भितरे जो दिव्य सत्ता रही से ही आम समस्त सामर्थ्यर स्रोत से होचंती दी फाउंटेन ऑफ दाई विजडम आम प्रज्ञार से होचंती झरणा एंड द गाइडिंग लाइट ऑफ दाई पाथ आम पथर से होचंती पथ प्रदर्शक आलोक किंतु अन्य माने जेतबेले रात्रि को परिहार करुले रात्रि को डरुले रात्रि को प्रत्याख्यान करुले रात्रि कहले संसार संसार दुख जीवन दुख ताप गुड़ी को पछ करी से फेरी जाइथिले किंतु एठी जो आलोकटी हमको आगु को नौचंती सिट लेट्स thee through the darkness and the night's despair से रातिर निराशा भितरे से गभीर अंधकार भितरे से हमको मार्गदर्शन करूछंती एटा होची रूपांतर आमे दुख कष्ट बाधा विपत्ति जंत्रणा गुड़ी को भितरे ही अग्रगति करूछंती से हमको कोठी की नौचंती ना टू द रेडिएंट डॉन ऑफ अ न्यू डिवाइन अवेयरनेस गोटे नूतन उषा आड़ को आमको नौचंती जो उषाटी प्रज्वल जो उषाटी उज्जवल दिव्य चेतना रे भरी जाइथिबा एक दिव्य उषा आड़ को से आमको नौचंती किंतु आमे देखुछु आम सत्तार रूपांतरटी केते आवश्यक केते जरूरी मनर रूपांतर हब प्राणर रूपांतर हब देहर रूपांतर हब देह चेतनार रूपांतर हब यही रूपांतर को अतिमानस संपन्न करिवे आमे भी अल्प किछि व्यक्तिगत प्रयास करिवा ये सब गुड़ी को प्रस्तुति भितरे रही मांकर शक्ति निहाती आवश्यक मांकर साहाय्य निहाती आवश्यक तांकर कृपा निहाती आवश्यक मांकर कृपा भिन्न मांकर शक्ति भिन्न मांकर साहाय्य भिन्न एठारे किछि हेबार नाही एठी हठात गोटे मैजिक भली राताराती किछि गोटे घटी जीव नाही एठी रूपांतरटी अति मंथर गति रे होछि खूब धीरे धीरे होछि पर्याय क्रमे होछि पाँच परे पाँच अतिक्रम करे पड़ुछि गोटे पदक्षेप परे आउ गोटे पदक्षेप नबा पड़ुछि तेणु एठी आमे देखिबा प्रकृतिर वैज्ञानिक प्रणाली रे ही रूपांतर गुडी को हेउछि
ସେମିତି ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ସଂଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ସବୁର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ମନର ରୂପାନ୍ତର କଥା ଆସେ ତାହେଲେ ମନଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହିର୍ମୁଖୀ ମନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖୁବ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖୁବ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆସକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆମର ଗୋଟେ ମନ କିନ୍ତୁ ସେଦିନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଇନର ଲାଇଫଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ହବ, ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବ, ଅନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଦିଗକୁ ଫେରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ଆମେ ଆସୁଥିବା ସେତେବେଳେ ମନ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପଟି ବଦଳିବ, ଅହଂ ଚେତନା ଲୋପ ପାଇବ। ଆମ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆମେ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା। ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସମ୍ୟକ ନ୍ୟାସ, ସମ୍ୟକ ତ୍ୟାଗ। କଣ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା, ନିଜର ଆସକ୍ତି, ନିଜର ଲୋଭ, ନିଜର କାମନା ବାସନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯାହା ତାକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ ସେଇଟାକୁ ସେ ଛାଡେ। ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଏ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର କାନ୍ଥ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସୀମିତତା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ରହିଯାଇପାରିବି, ଯୋଉଠି ପାଇବି ଯାହା ପାଇବି ଖାଇଦେଇ ପାରିବି, ସବୁ କିଛି ମୋର ଘର ହିସାବାସ୍ୟମ, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଅହଂ ଚେତନା ଲୋପ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷାରେ ପରିଭାଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା, ये मॉडर्न जोग फॉर मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय आधुनिक जोग। आम एमती कहीपरिया ये न्यू जोग फॉर न्यू टाइम, गोटे नूतन समय पर नूतन जोग, नूतन मनीष नुआ समय पर नुआ चेतनार कथा। तेणु मन सर्वदा किभली एक उच्चतर चेतना को जाई परिबो। आपण भल भाव जानती आम भितरे वर्तमान चेतनाटी तीनोटी भागरे काम करुछि। गोटे होछि मन चेतना, वाइटल कॉन्शियसनेस, अन्यटी प्राणगत चेतना, वाइटल कॉन्शियसनेस, और देहगत चेतना, फिजिकल कॉन्शियसनेस। प्रत्येक चेतना मध्य अहं मिशी रही, मन चेतना रे अहं मिशी रही, प्राण चेतना रे मध्य अहं चेतना मिशी रही, देह चेतना रे मध्य अहं मिशी रही। अहं भावटी को दूर करने सबुठारु जटिल कार्य, सबुठारु कठिन कार्य जदि किछि अछि संसार रे ता होछि अहं चेतनाटी को लोप करबा। कारण अहंटी शेष पर्यंत लागि रहिबो। मो रामकृष्ण परमहंस कथा सब बेले कहे, से गोटे सुंदर कथा कहउथिले, गोटे गछरु पत्रटी खसी पड़ला, सुखिला किंतु से परिचय रखिबो, मो हेली गोटे सुखिला आंब पत्र। आ से जो डालरू खसी थो से डालरू गोटे चिन्ह भी रखी आसथिबो। आपण लक्ष्य करिवे डाल मानकरे खसी पड़िथिबा पत्र गुड़िकर चिन्ह रही थाए। अहंकार एपरी स्थायी जिनिस, एते करी आम भितरे लुचिकी रही थाए। आमे ताको बाहरे जदि रहिबाको न दबा ताले से भितरे लुचि रहिबो। तेणु मनीष जेते दिनहीन अवस्था रहू, मनीष जेते विनम्र भाव रहू, से पछे बुद्धंक भली राजकुमार हेकी मध्य बुद्धंक भली भिख मागी चलू,
କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରଟି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିବ। ସେ ସେଠି କହିବ, ଦେଖ ମୁଁ କିଭଳି ଦିନହୀନ ହେଇପାରିଲି ନା, ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର। ବିନମ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚି ରହିଥାଏ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବିନମ୍ର ମଣିଷ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅହଂବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ। ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ଅହଂ, ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହି, ସେ ଭାରି ଆମକୁ ହସୁଥିବ, କେଡେ ବୋକା ଗୁଡିକ। ପରମହଂସ ଅହଂକୁ ଖୁବ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ମଜାରେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ରସିକ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ପର୍ସନ, ବଡ ହସାନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଅହଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଜ୍ଜାତ ମୋହ, ମାନେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ମୋହଟେ। ଏଇ ବଜ୍ଜାତ ମୋହକୁ ବଶ କରିପାରିବା ବଡ କଠିନ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରୁଛି, शुभेच्छा जनाऊँगी। माँ जड़े शिष्य भाव में, माँ जड़े शिशु भाव में आपण योगटी को संपूर्ण करिवारे माँ सहायता नियंतु, माँ कृपा पांतु। यही अभिप्सा सहित आज आलोचना को ये रखा जाउछि। वंदे मातरम।